Morning, PCX 160 busing no? Headlight assembly kailangan kay kuha naman isuod naman ng guba ng buak sa suod sa assembly na buak kayo nya side cover, side skirt araro nya try panig ko ang repair kung di mada ilisanan jud siguro kay nabawag man no sa ilaw. So mao to pero pag lisan dako gid damage na sila sir. Sige, so kani siya ang wala na to kani pre-order lang ta nya kani side skirt nara stock. So idongan lang og tao tanan nikaabot ta ning assembly. Okay, update balik niya kung sa decision. Update PCX 160 headlight assembly, araro niya side cover o kani skirt, side skirt niya stepboard na diri tanan sir, ready na ni for installation. Paabot na lang minimum. Okay. Afternoon PCX 160 nga na si sir. Ato na sugdan og baklas. Sige. Update tangtan na tong front cover. Walang damage. Aso na tagbaklas. So update tangtan na tong headlight assembly. Okay, so ato testingan ang bago nga headlight ato kaon na dito. Sige. So bago assembly PCX 160 ato so yan. Update sigara tanan. Oops. Hay guru. Hay. Okay. Ato tao dud tarong. Baklas na tong layo no. Okay, para makuha ang stepboard. New box. Tail light. Tangtang kaning side cover niya o kaning stepboard. Sige. Ato sugdan og tangtang. Tangtang na tong stepboard, side skirt. Lulayo. So tara na tong bago. Kuha na to bago. Headlight. Okay. Tara. Okay. Side skirt. Okay, tandalon sa gawas daan. Unahan na to side skirt. Tara, side skirt. Okay, ito sugdag taod. Side skirt. Taod na to. So update nabawag yung bracket dire. Ato sa paline para mataro na tugbutang cover. Okay. Update amo na napalain dire. Nalain na ni para masakar gyud dire ba. Dire pod nya taod ng stepboard side skirt na sa datoy taod. Okay, balik ta ni ka magtaod. Mao ni side skirt nya karaan. Nay crack. Sige. Stepboard, side skirt. Sunod, side cover. Kay taod. Okay. Side cover. Ano basing? Palayag na ako basing. Nara, side cover. Mau niya ang side cover. Reviews.
Okay. Bungkag yung tanan, baklas kaya para matangtang ni diri debate nga part. Okay. Side cover. Tara. BCX 160. Sige. Ato sa butang mga rivets o kaning rivets. Tanatog mga clip o kaning block clips. Sige, balik ta. Side cover. Side skirt. Stepboard o araro. Nya front cover na lang o dere. Okay, diwasan na to. Balik ta ni kaman. Tail light o body cover, taod na front cover. Mao na ni. So U-box na lang kuwang. Tara. Nya par India. Sige, hapit na tamaman. PCX 160. Taod headlight. Side cover, stepboard, side skirt, araro. Mau na ni. Walang labis, walang kulang. Mau na ni. Goods na kayo. Sige, so mau na to. Si sir. Sige. So, mau to. Peace out. Sa katong wala de katultol sa mong shop. Dira dapita crossing Dr. Oy. Ya Skywalk sa Salazar. Nara mo shop dire kani. Magbutang pa og tarpaulin dira. So, mau na mo shop tapat sa one stop shop. At bang sa Helpmate. Ano yung Helpmate nga building. At bang rani. So sa kung wala mo katultol, mo na mong landmark. Okay. Peace out.